बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ सीरीज़ में हमारा आज का अमल शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए है। उसके लिए एक बहन है, उनने फरमाया है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने का वजीफ़ा बोलिए, मगर जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपका वजीफ़ा सिर्फ़ 2-4 दिन असर करता है, उसके बाद जब वजीफ़ा करना छोड़ते हैं तो असर भी ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, शोहर के बहुत सारी लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, सबसे पहली बात कि वजीफ़े का जो है ना वो असर मुस्तकिल क्यों नहीं होता। आपके जिस्म में राइट साइड पे, राइट बाजू पे, दाएं बाजू पे एक बंदा जहर इंजेक्ट कर रहा है, दूसरे बाजू पे आप तरियाक जो जहर का एंटी होता है आप वो लगा रहे हैं, तो आपको जहर का असर फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप तरियाक इस्तेमाल करना छोड़ दें लेफ़्ट बाजू पे और राइट बाजू पे वो बंदा जहर वैसे ही इंजेक्ट कर रहा हो, तो जैसे ही आपने तरियाक इस्तेमाल करना छोड़ा दोबारा जहर का असर शुरू हो गया। यही हाल इस वक्त हमारा वज़ाइफ करने वालों का है। जब तक हम वजीफ़े करते हैं मसले हल होते हैं, लेकिन हम उस गुनाह को नहीं छोड़ते जिस गुनाह की वजह से ये अज़ाब हमारे ऊपर आया है। देखिए, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दुनिया की वो नेमतें नहीं छीनते वो जो हमारे पास हैं, लेकिन उन नेमतों का सुकून छीन लेते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर लोग ये कहते होंगे, ओ जी फ़लाँ की तो ऐसी ज़िंदगी है लेकिन उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो कोई कमी नहीं। हमारी ज़िंदगी ऐसी, हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। देखिए, याद रखिए, अल्लाह पाक हर बंदे से नेमतें नहीं छीनते। इबरत के लिए किससे छीन ले अलग चीज़ है, वरना अल्लाह पाक नेमतें नहीं छीनते, नेमत का सुकून छीन लेते हैं। अल्लाह बीवी नहीं छीनते, अल्लाह पाक बेटा नहीं छीनते, औलाद नहीं छीनते। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औलाद का सुकून छीन लेते हैं। औलाद नाफरमान हो जाती है, माँ बाप के जीना हराम हो जाता है, हर वक्त परेशान रहते हैं। शोहर वो ऐसी ऐसी लाइफ में चला जाता है कि बीवी का सुकून ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह हमारे आमाल हैं। 100% अपने गुनाहों के जहर से तौबा कीजिए। 100% हर औरत से, हर बहन से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, 100% गुनाहों से आपने तौबा करनी है। अगर गुनाह नहीं छूट रहे तो आपने हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके चेंज योर लाइफ कोर्स करना है। 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक हर बंदा ये कोर्स कर सकता है, गुनाह छोड़ने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल करने के लिए और अपने मसले हल करवाने के लिए। जो बंदा ये कोर्स और वज़ाइफ मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले कर ले, सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर, किसी का 2 दिन में हल हो जाता है, किसी का हफ्ते में, किसी का 10 दिन में, किसी का 20 दिन में, लेकिन कम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 है। इसके अंदर अंदर बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं। कोर्स करते हुए आप वजीफ़ा कीजिए तो इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा, वरना सिर्फ वजीफ़ा भी करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, लेकिन नंबर 1 गुनाहों को छोड़ने से 100%, नंबर 2 नमाज की पाबंदी करने से, नंबर 3 शोहर की ग़ीबत ना करने से, नंबर 4 अमल के शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ने से। शोहर की ग़ीबत बिल्कुल ना करें, ना माँ को बताएं, ना बहन को बताएं, ना भाइयों को बताएं, किसी को ना बताएं। सिर्फ रात को उठकर 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारे दुखड़े सुनाएं। माँ बाप को तब बताएं जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब आप नहीं रह सकते इसके साथ, फिर उनको बताएं और फिर डिवोर्स लें। लेकिन अगर पहले कोशिश करनी है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ के कोशिश कीजिए, फिर देखिए कैसी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमान। जब आप शोहर की बात किसी को बताएंगे, ऑटोमेटिकली इस गुनाह की नहुसत ये है कि उस बंदे के दिल में जिसकी आप ग़ीबत करते हैं आपकी नफ़रत बढ़ती जाएगी, फिर ज़ाहिर सी बात है वो औरों के पास जाएगा। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। ये कोर्स इसलिए है कि कोई बंदा वजीफ़े तो करता है लेकिन गुनाह नहीं छोड़ पाता, वजीफ़े तो करता है लेकिन वक्ती असर होता है, वजीफ़ा छोड़ने के बाद फिर मसला वैसे ही हो जाता है। तो उन लोगों के लिए कोर्स है। जो बंदा 100% गुनाहों को छोड़ सकता है, कोशिश कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बदला, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अमल की तरफ बढ़ते हैं तो आपने ज़ोहर, मगरिब या इशा की नमाज़ के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज़ पढ़नी है तो 2 रकत नफल हाजत की नीयत से आपने पढ़ के, उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ के शुरू और आखिर में ज़रूर पढ़ना है। फिर आपने ये अमल करना है। अमल 1 मिनट का है लेकिन दुआ कम से कम 3 से 4 मिनट आपने करनी है। अगर महसूस याम में है तो फिर आप वैसे किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि नफल तो पढ़ते नहीं फिर, तो फिर जब मर्ज़ी आप कर लें। आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने आँखों को बंद कर लेना है, सर को झुका लेना है और हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक
یا بصیر یا اللہ، اس کا ذکر آپ نے صرف 11 مرتبہ کرنا ہے، یا اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں، آپ کو لذت آ رہی ہے، سکون آ رہی ہے، زیادہ بھی کر سکتے، کم از کم 11 مرتبہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا بصیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کے دل کی کیفیت بدلنے لگے، آپ اسی وقت دعا کیجئے، اور پھر دیکھیے برکتیں، اللہ پاک آپ کے مسئلوں کو حل فرمائیں گے، ہمیشہ کے لیے ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں تاکہ اللہ آپ کی بے سکونیوں کو ختم فرمائیں، اور پھر جب اللہ آپ کی بے سکونیاں ختم فرمانے پہ آئیں گے نا، پھر شوہر کو اللہ جیسے بھی لے کے آئیں لیکن آپ کے پاس لے کے آئیں۔ اللہ کرے بات آ جائے سمجھ میں۔ اور اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض مستورات ان مسائل کے لیے اپنی والدہ کا نام دیتی ہیں، اپنی تصویر دیتی ہیں، اور حضرت ہمارا استخارہ کر دیں، حضرت ہمارے مسئلے حل کر دیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نہ ان لوگوں سے رابطے کریں۔ نام والدہ کا نام دینے والی عورت اس بندے کو یہ اختیار دیتی ہے کہ تم مجھ پر بے شک بلیک میجک کرو، تم میرے اوپر جتنے مرضی عملیات کرو، یا تم میرے اوپر جنات کو مسلط کر دو۔ آپ مکمل اس کو اس بات کی آزادی دیتے ہیں، نام اور والدہ کا نام دے کر، تصویر دے کر۔ بلیک میجک بھی ہو سکتا ہے، جنات مسلط کیے جا سکتے ہیں، آپ کے مسائل کو بگاڑا جا سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے گندگی اس راستے کی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جنات کو مسلط کر دیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے کہ پیسے دو ورنہ جنات کے ذریعے تنگ کریں گے، حتیٰ کہ پیسے نہ دینے والی بہنوں کو جنات نے پھر وہ سب کچھ کیا جو اب فائدہ مجھے نا اب لگتا ہے فائدے نہیں یہ باتیں کرنے کا، جو انہیں ذلیل ہونا ہے انہیں ہو کے ہی رہنا ہے، اور یہ ذلت اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ آنکھوں پہ پردے اسی لیے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برہنہ تصویریں اپنی کیوں بیچتی ہیں۔ جتنا بھی کوئی مسکے لگائے، جتنی بھی کوئی پریشان کر دے، جتنا بھی کوئی کہہ دے کہ تمہارے جسم کے اوپر بڑا سخت جادو کیا گیا ہے، تمہارے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، تمہارے جسم سے تمہارے شوہر کو نفرت ہو گئی، تم کارڈ کرواؤ گی، پیسے دو گی 40,000 اور اپنے جسم کی تصویر بھیجو گی تو ہم کارڈ کریں گے اور تمہارے جسم سے وہ اثرات ختم ہوں گے، ورنہ ہفتے میں تمہارے شوہر کو طلاق جو ہے وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ کر رہی ہیں، اور طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور پیسے بھی گئے، عزت بھی گئی، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی ذلیل بھی کرے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ کو نہیں صرف کہہ رہا، آپ کے جاننے والے جتنے لوگ بھی وظیفے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ کسی نہ کسی سے رابطہ کر چکے ہوتے ہیں، خدا را اس چینل کو ان تک شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو ان تک شیئر کیجئے، اور بچائیے ایسے لوگوں کو، ایسے جانوروں سے جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جن کا خدا صرف پیسہ ہے۔ اللہ پاک ان سب کو بھی ہدایت دے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو ذلیل فرمائے، دفع دور فرمائے ہم سب کی زندگیوں سے۔ اور جو بہنیں ان لوگوں کی وجہ سے اذیت میں، پریشانی میں ہیں، اللہ پاک ان کو اس پریشانی سے محفوظ فرمائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان بہنوں سے بھی عرض کروں گا جو لٹ چکی ہیں، جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان معاملات میں، یہ چینل آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تسلی سے۔ ظاہر سی بات جنہیں ہاتھ لگے ہوں وہ تو ڈر ڈر کے رابطہ کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ سکون سے رابطہ کیجیے، چینج یور لائف کورس کیجیے، بالکل فری ہے، بالکل فری ہے۔ اپنی زندگی بدلیے اور سکون حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔